हठात कई फैयै त्रिपुरा मथानि चेरेर भारतीय जनता पार्टी नि ऑफिस नो एनाबेंद्र मीडिया रो पूरा ऑफिस रूम बांगचुर खाइका बीजेपी नो केबो बुई तो गई केबो रोको गई ना मैया विश्व नि श्रेष्ठ पार्टी बीजेपी पार्टी उस्तिंगल पार्टी या सुशासन पार्टी सिंगला पार्टी जों किन्तु केबो थदिन मने खाइका गाय जों प्रथम प्रतिबाद खाइनाय प्रतिरोध खाइनाय उन्याखे प्रतिशोध लानाय जों बरो प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध केबो जाखागला नरक जदिनो मने खाइका जे এই যে চিনি জম্পুই জলা টাকার জলাবো বিজেপি নো বুই তগই পার্টি অফিস সবাই চিনি বিজেপি নো রুকোবিনারে মান কেবল রুকোবিনারে মইয়া আগামী দিন তৈরি তংনি আইন নিপথে চলে নাই বেলায় দেখছে দুঃখ চিনি পার্টি অফিস গানাবো কাইসে চিনি বুখজুক বুরুই বাহাইকে বড় রমফ্রেনা নাইখা বাহাইকে মুসলিম निजीबे निजे तिप्रासा हनो बाहायके उफुरिनो तिनि रम फ्रेना नाय आनि मसि प्रश्न नगा हाबै माइनि सम तो मब्रै आइन केमो फ्रै जागला जारा मते नुमरा काम खाइनाय प्रस्तुत तंगि आइन केमो हो लागला केबो रेहाय माया जारा तिनि वस तिनि मते नुमरा में काम खाइनाय केबो फ्रो रेहाय मांगला कोनो जागा रेहाय माया अब आगामी दिन प्रस्तुत धन्यवाद बाबू प्रधान पूर्ण प्रतिक्रिया आज बहुत ही दुखद विषय है। कल ताकारजला विधानसभा के अंतर्गत हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया था। उसमें हमारे कार्यकर्ता को रास्ते में चुन के गाड़ी से निकल के मारा गया और उसके साथ साथ कल रात भी जो टीटीसी कोमलुंग है उसमें हमारा पार्टी ऑफिस को जलाया गया। हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फोटो को जला दिया गया और साथ साथ जो हम महाराजा वीर विक्रम को इतना सम्मान करते हैं, उनका फोटो को इतना श्रद्धांजलि देते हैं, उनका फोटो को भी पाव से कुचला गया, तोड़ा गया। और उसके साथ साथ आज जम्पुई जिला में आप देख ही रहा है हमारा जो कार्यालय है ये सिर्फ 1-2 महीना हुआ है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश सभापति जी की उपस्थिति में ये इनॉग्रेट हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं मेरा हाथ में हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय नड्डा जी का और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी राजीव भट्टाचार्य जी का फोटो को भी आज आप देख ही रहे हैं मेरा हाथ में। जो त्रिपुरा मथा का कुछ कैडर ने हमारा पार्टी ऑफिस को तोड़ के हमारा कार्यकर्ता को भी निहाते उनको मारा गया, पीटा है और उसके साथ साथ हमारा जो कार्यालय है उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग ये केंद्र की जो जनप्रतिनिधि है मैं इसको धिक्कार करता हूँ, उसको निंदनीय करता हूँ। बहुत ही ये निंदनीय का विषय है। हम समाज में महिला को इतना सम्मान करते हैं, एक महिला उनके घर में खाना बना रहा है, उस महिला को जाके उनके घर को तोड़ा गया और महिला को मोलेस्टेशन करने की कोशिश की है। ये बहुत इस पार्टी को मैं प्रतिवाद करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं हम लोग हमारा राज्य के जनजाति कल्याण मंत्रालय का मंत्री जी है विकास देबवर्मा जी और हमारा पूर्व सांसद आदरणीय अलीबुद्दी त्रिपुरा जी भी है, मंडल अध्यक्ष जी भी है। मंडल अध्यक्ष का गाड़ी को भी आज पूरा तोड़ दिया गया, हमारा कार्यकर्ता के एक आंख फोड़ दिया गया। तो ये हम इन सब विषय को लेके हमारा मुख्यमंत्री जी को हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रभारी डॉक्टर राजदीप राय जी को भी हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। अभी एक टीम हम आया है तो अभी हम प्रशासन से मिलेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद सर।
আর অন্যান্য অফিসে খুলে রয়েছে। মহিলা তো ভাতটা রান্না করতেছে, রান্নাই করতেছে, এ তো জানেও না যে এখানে কি হইতেছে। তারপর তো এই মহিলাদের গিয়ে সবাই হাত টান দিল, কেউ এখানে তারা সিনে এবং আইডেন্টিফাই করতে পারছে। অন্তত পার্টি অফিস, আমরা অবশ্যই পার্টি অফিসের যে ইয়ে করছে এটা আমরা বিচার জানোই, কিন্তু তার পাশাপাশি মহিলা Hano hai bilai kino wana masinja bikirim masinja. Hano hai darak sidak mapli kasabega social media wo. Mokol baitang eba khok baitang darak sidak mapli. Ngete taok te buk sonok pilana mapli nonguno. Kam ke saimani tokna eba kam kino. Boji manai tokna tini ni mapli bo faing no. Ngete taok te buk sok tini ni mapli go baisi. Hano hai bilai kino tini chalo sini te bromanang sini sar montri bekas te broma. Bilai kino sini te ti bromata party ni sini te. Tahu te bok sono pelai kino chole jaga. Tam ne blo obai ke thanai chalo. Jongpoi jala amsayo obai ke BJP party ni party office no. Obai ke pelai kino bokro sukro khlai mani holo. Abno tunya tini chalo pelai kino chini te sar montri bikas te broma. Obai je tomong sitra eba obai samong sitra khlai nyai. Eba obai party office pok nai rong no. Phio ge ni nai pelai kino tini chalo tompla jaga sini sar montri bikas te broma. Tei amni yaglo ba obai pelai kino obai samung citra kalai mani thang yang ke bus kani chalo tebo bahai tebo party mkotor part ne ni nai ba bahai pelai kino party chot na nai ni nai pelai kino khok ke ka teni chalo sini sar montri bikas te broma engete taok te bok sonok ma pli no ba boji manai tongna phari engete taok te bok sung sung bisi kok se hoi teni chalo sini borang nang sar montri bikas te broma tangi obai ke sekti broma tha party ni sini te taok te bok sono jole jangani nang jaga eba obai ke tumpla jangani nang jaga आपनो तो नहीं बसिंग किसा काम के बोझ होई ना लेना अगते ताक ते बॉक्स ना किसा काम के नाइ तोंडी तिने ना मामली ना हर जगह में बीजेपी एक अपना स्टैंडिंग कर रहा है और संगठन बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ हो रहा है। जिस टाकरजला में कभी संगठन इतना हमारा दुर्बल था, आज उस जगह में हमारा इतना अच्छा संगठन एक अच्छा स्मूथली ग्रोथ होके काम कर रहा है। इसी को देख के वो लोग त्रिपुरा मोथा उनका पैर के नीचे से जमीन खिंचक गया है। ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी में मोदी जी का और मानिक शाह जी का डेवलपमेंट को देख के इतना लोग आ रहा है हमारे पार्टी में, तो 2026 जो चुनाव आ रहा है उसमें हम लोग 100% जीतेंगे और हम मोदी मानिक शाह जी के नेतृत्व में अगले 2026 में एडीसी में सरकार बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। तो अभी बाकी जो विषय है हम अलायंस रहेंगे या नहीं रहेंगे वो हमारा दिल्ली तय करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आएंगे, हम लोग एडीसी में आएंगे जरूर। 100% हम सरकार बना रहा है एडीसी में, हम लोग सरकार जरूर आएंगे। ये टाइम का इंतजार है, हाँ, इसीलिए हम लोग डर गया। जो भी करो कुछ नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। एडीसी में हम लोग बीजेपी आएंगे ही आएंगे, कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये है। थैंक यू नानाय हम बेखेना नानाय आं एर आगे बो मन की बात अनुष्ठान फाइपुरा और बरबाय कक साका बीजेपी फाइमानि परे और जेबे एके एके स्कीम नि माध्यमे लामा कोलमा दुई हर विभिन्न भावे दितो ओ जे एलाकाओ आउ बनाइनाय क तो ओ एलाकानि जारा शान्ति प्रिय जारा शान्तम गोजां तंनाय रना कयना मुजुंगो अब हाय बुलाय तकलायो आनि बीजेपी तो जों कोनो दिन विश्वास किया जे हम हाय बुलाय तकलायो ता थांतो तबे बीजेपी विश्वनि एकदम कतरपाती अब सिनी मंत्री साका तो कयदिन बुजार नायबा तो काजे अम जों नाइया बुलाय तकलायनि परिबेश जों नाइया तो अम हायताय ताकायतो एवं जारा जारा ये पुलिस आवनाखा नायखा जत किछु
তো কাজেই আবো আগামী দিনে আর দ্বিতীয়বার তান্থ এলাকাও মুজুক নাই অর পার্টি কুইজনি যে অবস্থা নাইমানি পরে একটা কক সানাই চলবো जों गणतंत्र बा डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था डेमोक्रेसी मेन कक हिंगे जों जेकुनो राजनीतिक दल खाइमान এবং রাজনৈতিক দলের আদর্শ নীতি গড় বেরোতলামিমান এবং ডেমোক্রেসি ও পাবলিক নয় আগতি जों শাসন খাই কিন্তু আমার ডেমোক্রেসি নি ঠিক উল্টো দিক রাজতন্ত্র কোনো বাহিনী তো গণতন্ত্র কেমন বই তগই এর মধ্যে যারা তিপ্রাসা এবং থানসানি কক্স আমার হেগলাইসিরি সোসাইটি এই যে তিপ্রাসা সোসাইটি কোনোভাবে থানসা একতা তুই মেয়ে ওরা চিনি মাননীয় মন্ত্রী শাখা যে বুকুক অঞ্জলি ব মাইসঙ্গি তমান জরাও বনথঙ্গে বড় আক্রমণ খেলা গিয়া ও কক ন সানানি বেলায় লাসু ক্যামেরা বসে টানবো যে চিনি তিপ্রাসার যারা জাতিনি বাগৈ থানসা তিপ্রাসা বারে বারে স্লোগান দিও বড় তিনি আমাহাই চিনি বুকুকি সাকাও আমাহাই মানে র্যাপ খাইনানি অ্যাটেম বড় থাঙ্গै আরো নক আক্রমণ খেলা গিয়া এবং বেলায় লাসিবা সিংসাক মাস খানেক আগে ও এলাকাও ন তাকারজলা জম্পুই জেলা এলাকাও ন চিনি একটা প্রোগ্রাম সিএমনি ন প্রোগ্রাম তো মানে আফুরু 80 বছরনি বয়স্ক বুড়ি রমনা গোবর বুখা তখা তো এই যে যেভাবে ওরা চলে তো ওরা চিনি অরনি যে প্রতিনিধির আঙ্গুম নানা মুসুঙিয়া চিনি টপ লিডার হওয়া জায়গানি অথচ অ এলাকাও যদি চিনি তিব্রাসা বুড়ি যদি অমাহাই রংফে জায়গা নাইও বড় নগদ থাকে অ্যাটাক লাইও বিনি নপুরা ইট ককমানি শেষ খাই নিখা তো গরিব বড় এবং চিনি যে পার্টি পিস চিনি মুখ্যমন্ত্রী বেশি দিন উঙিয়া খুব ওরা উদ্বোধন খাই থাকমানি একটা ন্যাশনাল পার্টি নি যে প্রেসিডেন্ট বড় যেভাবে বড় ওরা শিশিকা লাথিরিকা অনেক কিছু খাই থাকা এবং প্রদেশ প্রেসিডেন্ট একজন এমপি মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এটলিস্ট জায়গা তো সম্মান নিরান তো যে চিনি মন্ত্রী সামনে যে আসলে আমার বই তো গই কোনো দল গণতন্ত্র দিকে মিয়া পাবলিক বুঝি তো খা বড় তামো শাখা যে जों তিব্রাসার অনেক কিছু খাইনো তো শাখা কিন্তু তামংখা আস্তে আস্তে পাবলিক কিন্তু বড়বাই কসাল থাকি তো খা আমনি বাগে হয়তো বড় তামং দিশে হারা তো বই তো গই বড় সিগরি নারনা নাইও অবশ্যম্ভবিয়া তো কাজে আং সানা মুচুং মিডিয়ার মাধ্যমে বুলাই তকলাই আবো কোনোভাবে সমাধান ইয়া শান্তিপূর্ণ যত মিডিয়া জন তর্জর হামবাই বেলায় ছেলেমা শিক্ষা দাম বেলায় দুঃখ নাগো जों दाबो खाइजाब जम्पु जला जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि पार्टी अफिसाव हठाৎ काई फायै त्रिपुरा मथानि चेरेर भारतीय जनता पार्टीनि अफिसाव एनाय बेन्द्र मीडियार पुरा अफिस रूम भांगचुर खाइगा जोंनि नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डानि फटो बहका जोंनि प्रदेश सभापतिनि फटो चिरखा आनी लगे तंगो एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा जी तय जोंनि प्रदेश नि जनरल सेक्रेटारी बिपिन देव बर्मा तय उजान मंडल नि जोंनि प्रेसिडेंट निर्मल देव बर्मा तय आनी लगे सं जतन तंगो मते हाय जगन्य जदन केबो जदन पाबिमु जे बीजेपी नो बुखरुबुई तखरुबुई जे दमन खाइमान नै विश्व पृथ्वीनि श्रेष्ठ पार्टी बीजेपी पार्टी जदन केबो जदन मने खाइ तंगा खाइ जे बुई तगुई तखरुबुई जे बीजेपी पार्टी नो दमन खाइमान नै बोल काम खाइ दं आंनं बिथिं दिसाव बोल काम खाइ दं जत बुख्रुमनाय जत तखरुमनाय दंसन पदे थां दङ दंसंनाय आगामी दिनाव निश्चिन नंनाय दंसंनाय बीजेपी नो केबो बुई तगुई केबो रोकगुई ना मैया विश्वनि श्रेष्ठ पार्टी बीजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी उस्तिंगल पार्टीया जों सुशासन पार्टी श्रृंखला पार्टी जों किन्तु केबो थदिन मने खाइगाय जों प्रथम प्रतिबाद खाइनाय प्रतिरोध खाइनाय उन्नि आखे प्रतिशोध नानाय जों बा बर
প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশোধ যেমন জাকাগলা নরক যদি মনে খাই গাই যে এই যে চিনি জম্পুই চলা টাকার জ্বলাবো বিজেপি ন বুই তগই পার্টি অফিস সবাই চিনি বিজেপি ন রুকবিনারে মান কেবল রুকবিনারে হইয়া আগামী দিন তৈরি তঙ্গি আইন আইনি পথে চলে নাই বেলায় দেখাছে দুঃখ চিনি পার্টি অফিস গানাবো কাইসে চিনি খুব যুগ বুড়ি বুকুক যুগ বুড়ি বাহাইকে বড় রং ফেরানো নাইখা বাহাইকে মুসে নিজে বাই নিজে তীব্রা সবাই তীব্রাসা হলো বাহাইকে উপরি ন তিনি রং ফেরানো নাই আনি মসি প্রশ্ন নগা হাবই মাইনি সবাই তো বুড়ি আইন কেমন হয়ে যাক যারা মধ্যে নোংরা কাম খাই নাই প্রস্তুত তঙ্গি আইন কেমন হলো লাগলা কেবল রেহাই মাইয়া যারা তিনি মতি নোংরামি কাম খাই নাই কেমন রেহাই মাংলা কোন জায়গা রেহাই মাইয়া আগামী দিন প্রস্তুত आज बहुत ही दुखद विषय है। कल ताकारजला विधानसभा के अंतर्गत हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया था। उसमें हमारे कार्यकर्ता को रास्ते में चुन चुन के गाड़ी से निकल के मारा गया और उसके साथ साथ कल रात भी जो टीटीसी कोमलुंग है उसमें हमारा पार्टी ऑफिस को जलाया गया। हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फोटो को जला दिया गया और साथ साथ जो हम महाराजा वीर विक्रम को इतना सम्मान करते हैं, उनका फोटो को इतना श्रद्धांजलि देते हैं, उनका फोटो को भी पाव से कुचला गया, तोड़ा गया। और उसके साथ साथ आज जम्पुई जिला में आप देख ही रहा है हमारा जो कार्यालय है ये सिर्फ 1-2 महीना हुआ है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश सभापति जी की उपस्थिति में ये इनॉग्रेट हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं मेरा हाथ में हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय नड्डा जी का और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी राजीव भट्टाचार्य जी का फोटो को भी आज आप देख ही रहा है मेरा हाथ में। जो तिपरामथा का कुछ कैडर ने हमारा पार्टी ऑफिस को तोड़ के हमारा कार्यकर्ता को भी निहाते उनको मारा गया, पीटा है और उसके साथ साथ हमारा जो कार्यालय है उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग ये केंद्र की जो जनप्रतिनिधि है मैं इसको धिक्कार करता हूँ, उसको निंदनीय करता हूँ। बहुत ही ये निंदनीय का विषय है। हम समाज में महिला को इतना सम्मान करते हैं, एक महिला उनके घर में खाना बना रहा है, उस महिला को जाके उनके घर को तोड़ा गया और महिला को मोलेस्टेशन करने की कोशिश की है। ये बहुत इस पार्टी को मैं प्रतिवाद करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं हम लोग हमारा राज्य के जनजाति कल्याण मंत्रालय का मंत्री जी है विकास देबवर्मा जी और हमारा पूर्व सांसद आदरणीय रेवती त्रिपुरा जी भी है, मंडल अध्यक्ष जी भी है। मंडल अध्यक्ष का गाड़ी को भी आज पूरा तोड़ दिया गया, हमारा कार्यकर्ता के एक आंख फोड़ दिया गया। तो ये हम इन सब विषय को लेके हमारा मुख्यमंत्री जी को हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रभारी डॉक्टर राजदीप राय जी को भी हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। अभी एक टीम हम आया है तो अभी हम प्रशासन से मिलेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद सर। অন্যান্য অগাছে খুলে রয়ে মহিলা তো ভাত রান্না করতেছে, রান্নাই করতেছে, এ তো জানেও না যে এখানে বিক্রি হইতেছে। তারপরে তো এই মহিলাদের গিয়ে সবাই হাত টান দিল, কেউ এখানে তারা সিনে এবং আইডেন্টিফাই করতে পারছে। অন্তত
পার্টি অফিস আমরা অবশ্যই পার্টি অফিসে যে ইয়ে করছে এটা তো আমরা বিচার জানবই, কিন্তু তার পাশাপাশি মহিলা চঙনাই जों বরণ মন্ত্রী দুজন লেখা বরক মন্ত্রী দুজন বরক তাবুক রাজ্য সরকার দङ কিন্তু নর নুখানা এডিসিও সিনে একজন এমডিসি পানো কোনো জায়গা ইএম দেওয়া বা কোনো জায়গা সাবজোনাল চেয়ারম্যান না চেয়ারম্যান কোনো জায়গাতে जों তাবুক এডিসিও সরকার দङ সেকো কারণ চিনি নর নুখানা এসেম্বলিও যখন সেশন চলিও ও জায়গা চিনি বড় রক অপোজিশননি যে দায়িত্ব পালন খাই জানি जों আবন দায়িত্ব পালন খাই দङ চিনি যারা ইলেক্টেড মেম্বার রক বড়টা কোন জায়গা ও জায়গা ট্রেজারি বেঞ্চ বা শাসক দলনি বড়খিনি বড় কক সেকো তো আবো ট্রিপল ইঞ্জিন হিনি যে বড় অ্যানাউন্স খাইতো মানে আবো টোটালি আবো বড় বিসিং ট্রিপল সাবো ডাবল সাবো আবো বড় সাইমান চিনাই আং ও জায়গা কোনো ব্যাখ্যা খাইন থাঙ্গা কিন্তু অমস সমাজও একটা লাচিমা চিংসা অবাই কাইনাই সরকার রাজ্য সরকার একলগেই দङ রাজ্য সরকার একলগেই তমানে পরেবো অমাই কাইনাই পার্টিগতভাবে বরঙে ইয়াকং তলনা হা কমাজানা কিরবই 2026 বরক 100% সিওর হই থাকা যে সরকারনি বিদায় নাছিনা এডিসিনি আবন বাগै তিনি বরক ও হা কমাজামান বাগै বইনি জয়নিং সভা থাङै বসিনাय বইনি জয়নিং সভা থাङै বাধা বিপত্তি খালাयसिनाय এডিসিও তা হাবদিন সানাय মুখ্যমন্ত্রী এডিসি এলাকাও তা হাবদিন সানাय আবার বড় লাচিমা চিংসা করি বরং মোখাङो এডিসি অংথ বা স্টেট অংথ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মানে যতদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যও মুখ্যমন্ত্রী এডিসিনি মুখ্যমন্ত্রী তো যারা আবাইকাই দাবি খাই দङ মুখ্যমন্ত্রী হাবপাইকাই দরবারङ আবন বাগে আইগেন পার্টিনি কার্যকর্তারণ ট্রেনিং রেডি ফুরুংদি একটা নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা বাহিকে তৈরি অং আর একটা গুন্ডাবাজ কার্যকর্তা বাহিকে তৈরি অং তো আবো যার যার নেচার যার যার পলিটিক্যাল পার্টিনি বরক বরং সাইমানাय বরং কার্যকর্তারণ বাহিকে বরক ট্রেনিং রিতুবু ব আইডিयोलॉजी বরক ফুরুংইতুবু আং হপ খাयो नेक्स्ट टाइम सिमे अमाहाय रक्ते बरं थाने एक्सपेक्ट खालायगलाक जे इलेक्टेड मेम्बर तने बरं थाने आं कबकनाय লিডার অংহাকায় কার্যকর্তানো ফুরুংদিয়াগে লিডার বস লিডার অংনাই যে বরণ কার্যকর্তানি অনুশাসন বরণ গাহামকাই তৈরি খাইমানাय বুলা যে তকলা যে ফুরুংরিনাय আবো কোনদিনো লিডার অংমে সোসাইটি তো আবন বাগै তিনি বড় ডাবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিন সাই তंखानो আবন जों কোনদিনো কসিनो हायरा कारण जों एडिसिओ ताबो जों बिरोधी दल पालन खाय थांनाय আচ্ছা স্যার যে তিনি অর পার্ট অফিস হাবা নকনি উকুলক তংকসং তংনাय রুকুলক দङ বংনবা মাখান আমাকে নক রক সবাই শুক্রবারি বাইকা অমাহাই রক কে বাকে স্টেপ নানে বনি অমাহাই যে গুনি বাইরে খাই তংনে বংন তাম বহাই স্টেপ নানে অবশ্যই বরনো जों আইনি আওতায় তুনা বাগै जों পুলিশ প্রশাসন অলরেডি এফআইআর খাইজাখা মন্ডলनि হইতে বরনো আইনি আওতায় তুনা বাগै কাবুকसिनि राज्यनि सिनि त्रिपुरा हामग्राय मन्त्री तै चिनि कचाम एमपि रेवती त्रिपुरा बरक फाइ दङ बरक फाइगाखाय जों अबश्य একটা টিম जों पुलिस प्रतिनिधि बाय कक्सानाय मालायनाय এবং তিনি हरनि बिसङै যারা রেপ বিশেষকৈ যারা রেপ খাইनाय नायखा पाल मिलुवै যারা কয়েকজন आइडेन्टिफाइ खाइमांखा अ बरनो তিনি हरनि बिसङै रसायत्रानो बागै जों पुलिस बाय कक्सानाय जों ব্লাইকা হামबाय স্যার केबोनि हिक्सानो याग्रिना बागै आबार इनरनि पार्टियाव फुरुंजाक একজন ইলেক্টেড পার্সন রকমকায় একটা ম্যাচুরিটি এডুকেশন মানে বিনি কোয়ালিটি তো নাঙ্গো একটা লিডারশিপ বাহিকারি নাং একটা লিডারশিপ বাহিকায় কর্মীরনো থামংনাनै নাং আইডিयोलॉजी ভাবে जों লড়াই খাইনাय আইডিयोलॉजी ভাবে চিন দাবি দাওয়া দङ কিন্তু আবাইকাय কেমন হিকসানিয় ইয়াক লাইনাनै রেপ খাইনাय মানে আবো সমাজ অত্যন্ত আবো কোনো সমাজ বাবনো হয়তো বা গছিন হারিমাইয়া আবন বাগै
যে কোনো পার্টির বরক অমন পার্টির ঊর্ধ্বে থাকি নাই আবাহাই যারা সমাজদ্রোহী এবং যারা সমাজনি কালপ্রিট বরণ পার্টিগত নাহায়াকারে সমাজদ্রোহী হিসাবে বরণ जों আইডেন্টিফাই খাইনাই পুলিশ নিয়াগো তিসেরিনো নাঙ্গো যারা তিনি নর নুখানা পার্টি অফিসনি প্রত্যেকটা সিনি লিডার ফটোনো সবাইকা দেশনি প্রধানমন্ত্রী নরক মিয়াবো নুখাচ্ছেন নিউজ রকনি মাধ্যমে যে তাকারজল এই চিনি খুমলংনি পার্টি অফিস যে জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম जों আজকে সম্মান দিব বিনে হইতেছি চিন ত্রিপুরানি একটা সুনাম অঙ্গ ও মহারাজানি ফটোনো কাফিরি গই সবাইনাই ইয়াকুমাই কাখরব লাইনাই ও বড়রগে তিনি মহারাজনি কক সাই সম্মান মহারাজা বীর বিক্রম কক সাই বরক পার্টি খাইতো প্রকৃত যদি মহারাজ বীর বিক্রম যদি সম্মানী কাকাই বড় মিয়া বিনে ফটোনো খুলুমই বড় বেড়া খামো বড় নাই নাই দিন ভিডিও বা ফুটেজ যেভাবে মহারাজা বীর বিক্রমের ফটো হাওয়া কলাই যাক বড় কাফি গে এখন সবাই কেলাং মানে আবো অত্যন্ত খুবই বেদনানায়ক খুব দুঃখজনক একটা চিনি সোসাইটিও যে জায়গা जों বসাবতি রন বা মা ফানো হা নকজন जों যেভাবে সম্মান দিব जों সম্মান বেলাই লাসিমা সিংসা অবাহাই তিপ্রামাথা পার্টি নামক ও পার্টি যেভাবে অত্যাচার শোষণ এই দিশেও একটা গুন্ডা রাজত্ব একটা কায়েম খালাইনাই বরকন শোষণ খালাইনাই যেভাবে গুন্ডা রাজ খালাইনাই আগে जों বিহারক খানা মানে ও বিহারনি একই কায়দা ও এডিসি এলাকাও তিনি যারা শাসক দল দंनाय বরক গুন্ডা রাজ শাসন খালাইনাই অমাইকানে বুসা বরিনি রম ফেরনানি কেবন বুসানো বুনানি কেবন গাড়ি বখনানি অবাহাই কালচারও পরিণত অংখা আবন বাগে সমাজনি যত লোক করনাং তিনি কবক নাই এ সব বড় রং নরক সমাজ আইডেন্টিফাই খাইনাই রাজনৈতিকनि বাইরে थाङै বরণ जों রমনান নাংনাই বন রমইনাই जों পুলিশ নিয়াको তিসারিনা বাগে आं আপমন জনগণ যারা आं तक जे फाइ खबर नामाने जे बरनि पर रेप खाजन नायखा ओ बरक अलरेडी सिनिजाक ओ पारा एलाकानिनो जम्बैजला एलाकानि बरक पारा खायसन बरनो फाइनि ओ जागाव रेप खाजन नायखा कर्मिरनो बुखा आबने पाशापाशि नखरा पार्टी अफिस नो जेभाबे टसनस खाइ रेखा आबो अवश्य सिनि प्राइम मिनिस्टार থেকে রমই হোম মিনিস্টার অফিস থেকে রমই সিনি ন্যাশনাল পার্টি তারপরে সিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে রমই পার্টি প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকটা জায়গা সিনি আবো অলরেডি जों রিপোর্ট রহনাই ও রিপোর্টনি আধারে পুলিশ যা যা অ্যাকশন নামানি আবো সহযোগিতা খালাইন বাগে आं আপমन जनगण आं कबक নাই আচ্ছা স্যার পাইথিখौ सोंनांगौ दङ दाबोखौ त्रिपल इन्जिन होनजागै दङ हायदिबा त्रिपल इन्जिनाव तिनि ता अमाखा थांसखे তিনটা त्रिपल इन्जिनाव दैसे दाबो खालाय दंलाय हमखौ तिनि तामनि बागै अमा के केना मेनाङै गारि रक अमा सिनि तिप्रा जों रम फिन समपेर खायना नांखना मो सार कायसा कक दङ जों राज्यआवबो एलायन्स दङ केन्द्र जों दङ जों ताबक सुजरा बिजेपि कोन जागा सायाखौ जों ट्रिपल इन्जिन सरकार सायाखौ जों राज्य से एलायन्स दङ তো একজন আমাদের কাছে অলরেডি চুপটা প্রায় প্রায় এটা খারাপ অবস্থা কোন যোগ্য আমরা জিনিসগুলো খবর পেলাম যে কোন একটা টিম আমরা জামু জিনিসকে যাওয়ার পরে অচেনারি কি হয়েছে ওর সাথে এটা আমরা এর মধ্যে আরেকটা বিশেষ যেটা খুব নেখাজনক ঘটনা একটা মহিলাকে কীভাবে তারা মলেস্টেশন প্রায় সবাই হাত দিয়ে মলেস্টেশন করছে তো এরা যারাই করছে অবশ্যই আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আছেন এবং আমাদের প্রাক্তন শাসক মহোদয় আছেন যেটা যা ঘটনা হয়েছে আপনারা দলের পাশে আমাদের কার্যকর্তারা মন্ডল প্রেসিডেন্ট তারা একটা আগামী দিনে কী কী কর্মসূচি হতে পারে আমাদের প্রদেশ থেকে কী কী দেওয়া আজকে মিটিং আছে অফিস মন্ডল হয়েছে ওইখানে হঠাৎ করে আপনার তো সবাই জানা আছে গতকালকে স্যার তিনি তামনুতে অমা কেং লাইকে তিনি ও জায়গাও যে জম্পইজলা কিছুদিন আগে বাসে বালগিয়া কম পার্টি অফিস তালচিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি সিনি ট্রাইবেল মিনিস্টার সহ যে কেতাল পার্টি অফিস যে টাকারজলা মন্ডলের বিশেষণ জম্পইজলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজারগানাও কাছে পার্টি অফিস কেতাল নখনা বেশি দিন বালগিয়া খো জাস্ট বরক কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরক খাইনাই মন্ডল অফিস আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রমই যে চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনে অফিসিয়ালি মানে রকম মানে আবার হঠাৎ কাই ফাইনাই যেভাবে বড় জায়গা যে চিন আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম ননতেই বড় মিটিং ফাইনা নাই তো মানে প্রায় চিন অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বড় চলাই যান হঠাৎ কাই নাই ত্রিপুরা মথানি যারা লোকালো যারা মাফিয়ান হিনচিনাই বড় সিলাই পাঠামতে গুলতি রক্ত নাই গোলাই রক্ত যেভাবে কক্ষা ও জায়গাও চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্টের গাড়ি নুখানান্দরক সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুগো গাড়ি একদম তখরবই সবাই নাই যেভাবে রিখা আমার পাশাপাশি চিনি কর্মী খরকসানো
লামা কাছই বাইক নেকারই যেভাবে তাবুক জিবিও একদম সিরিয়াস মকল কাছে বিনি ফাটি থাকা অলরেডি সাইমি আবো ভবিষ্যৎ তামঙ্গই তারাই ন কিন্তু আমাদের পাশাপাশি বেলাই লাসিমা সিংসা আসকাইনাই অ লিডারশিপ যারা অ এলাকানি জনপ্রতিনিধি আসকাই আনএডুকেটেড বরক ও লিডারশিপ রীতি বাহাকে খরচ চিনে পার্টিনি কর্মীনি বুড়িনো হাইকা রেপ করিনা নাকি বতিনে বিনি দলনি বরক থাঙ্গি চিনে কর্মীনি যে বুড়িনো থাঙ্গি নাই হানাং পিনাং খাইয়াক যার যেমনে খাইয়াক লেখা একজন অরণ্য জনপ্রতিনিধি বিনি লিডারশিপ বাহাকে আবো আয়ঙ্কা হ্যাঁ ব একটা অ্যাসেম্বলি ও সময় তাংজাক বরক ব একটা পবিত্র বিধানসভানি বরক বিনি লিডারশিপ তিনি মাইকাই ও জায়গানি ও জম্পুজলা এলাকানি ও তাকাজলা এলাকানি বসা বুড়ি থেকে রমই বাহাকে সুরক্ষিত দংসিনাই পার্টিনি বরংনো যেভাবে আক্রমণ খাইকা আমার পাশাপাশি বুড়ি বসারানো হাইকে হানাং পিনাং ইয়াক রুইনাই যেভাবে অপমানজনক তাছিনি সমাজ যেভাবে কলঙ্কজনক খাইকা ইমো একদম তীব্র প্রতিবাদ খাইও আং নিন্দাজনক আং যারা ও পার্টিনি যারা টিপুরা মথানি যারা তিনি অমাইকে তংনাই রনো চিনি বসাবুরি রনো হাইকাই চিনি মা ফারনি সমান নং হাইকা ইয়াক রুইনাই তিনি অন্তত চিনি সমাজমা একটা কলঙ্ক ইতিহাস সৃষ্টি খাইকা ই ত্রিপুরা মথা পার্টি হ্যাঁ বরক রাজনৈতিক আইডিওলজি লড়াই টঙিমানো আইডিওলজি ভাবে जों লড়াই খাইনাই কিন্তু বাহাই খাইনাই একজন কর্মীন বুখা টকা পার্টি বি সবাইকা একজন जों যে বুড়িরনো সম্মান দিও চিনি মাফা হাইকাই ও বুড়িনো সে তিনি বড় খানাং পিনাং যার যেমন থাঙ্গি জাগ্র লেখা বনো রেপ খাইজান নাইখা হ্যাঁ আবো মানে একটা লাসিমা চিংসা আবো आं आबोधरনের মাধ্যমে তিনি আং ও পার্টিনি যারা সুপ্রিম থেকে রময় প্রত্যেকটা আং লিডার ন সোংনাनै মুসুং প্রশ্ন নরনে লিডারশিপ বা নরনে পার্টিও আবহাইকে যে ট্রেনিং দিজাক